Paon ako ba? Malapit sa sakay ng Bicol. Sa meron. Ay, yung magpapaning lang siya. Oo. Tintad na ako. Tintad yun ako eh. Ay, saan yung nag-shift sa... Hindi po ako order. Magkano tayo nandiyan? Sarang yung pinto, makikita tayo ng guard. Nagpapausok tayo dito. Papagalitan tayo pag umusok dito. Silhouette. Hindi, Chub, binawalan na ako. Nakaka-cover na ata siya? Tingin doon. Ayun. Tingin lang. Yun yung... Yes, bigay ng bulak. Okay na kayo. Kakatakot. Tingin. Shit, my. Last. 1, 2, 3, go. Baba. Nice. Tingin. Cut. Nice. Nice take. Nakagano siya sa bahay. Sabi ko, change the... Sige, Ilabas lang, Paps. yung wall in the Dire-diretso. dungeon. Ganyan. Yun na rin talaga. Try mo sa ano kuya. One, go. Cut. Tapos tingin dito. Sige, lakad lang. Sige lang. Ito maganda yung araw. Tingin dito. Lakad. Three, two, one, go. Tapos tingin doon. Okay, good. One, action. Isa pa. One, action. Isa pa. Close up lang yan. Okay. Lakad. Okay, lakad. Hanggang 8:30 lang. 3, 2, 1, tingin. Tingin. Video pa. Okay, tingin po dito. Go! Tingin. Yun! O, waki lang, waki. Sige lang. O, talon. Tingin. Uy, hindi ko. Ayan, di ko alam kung saan nakatingin yan, pero goods. Tingin. Tingin. Okay, good. Sige lang. Tingin lang sa kanya. Tingin, kuya. Isa pa.
Hey. 1, go. Sige, dandan lang. Nagpasan mo ako. Okay, next. Isa lagpasan ako. Okay, next, go. Lalagpasan ako. Next. Nagpasan ako. Isa pa. Sige lang, dahan-dahan. Nagpasan mo ako. Next. Nagpasan ako. Next, action. Sige, lapit pa, lapit pa. One, action. Oh, action. Dandan lang. Ilan sa baba? In 3, 2, 1, daan. Go! Sige. Pops, tingin dito. Hindi ikaw. Lakad. Pops Marco, tingin. Isa pa? Isa pa po. Action, lakad. Hindi nakita lahat. Makita? Dito. Sa ano? Check natin. Action. Isa pa? O, tingin doon. Pose. Ah, hindi na po. Siya ba? Isa, kunin mo sa bibig mo! Change pose. Yan. Okay. Yan, let's go na ba yan? Mr. Pogi. Tapos lahat, tingin na dito. Tingin ka sa camera. Yan. Action! Go! Nice, nice. Two, one. Okay, tingin po kayo sa kanila. Eh. Isa pa? Ganun din? Tapos pag lumapit kami, tingin. Okay, cut. Lalaki na po. Akit po yung babae. Tinginan lang. Lapit mo yung mukha mo, Paps. Lapit pa. Lapit pa. Lapit pa. In 3, 2, 1, lapit pa. Yung magkikis kunyari. Pero mamaya na.
concerned. Ayan. Tapos lapit mo yung mukha mo. Ayan, sakto. May extra pa tayo na gaano. So, Ngi. Hand sign. Yoko. Ah. Lakad. Lakad lang po. Tapos tingin dito. Smile. Yan. Sige po. Yan. Sige lang. And one. Tingin po doon. Isa pa. Tingin doon. Tingin doon. Isa pa. Tingin po doon. Tapos tingin doon. Go. Tingin dito. Okay, good. Okay. Tapos dito. Next! Next, go! Hoy! Okay, talon masaya. Talon, sige! Woo! Next! Okay, next. Ayun mo pala, oh. Tumbling, Oh, Beshi. yan, si Red Riding Hood. Yo! Next! Yan, Yan, si Hana B ba yan? Next! si Gandam Sid. Yan, si Cindy. Si Cindy. Si Wendy's. Next, Next. Snow White. Next. Yan, si Tanjiro. Next! Eto, si Tanjiro din. Si Demon Slayer. Demon Slayer, next! Next. Wala na! Oh, kwento na! Yan. Oh, sinong buhay sisirain nyo? Yan, sinong chichismisan? Yan, Marites lang. Marites tayo, Marites. Ayan na ako. Tingin sa lens. Habulin mo ako. Bully mo ako. Ulit ha. Dito naman. Tingin sa bulaklak muna. Tingin dito. One. Huwag niyo pansinin. Tingin lang po. Smile. And good. Oh, ganyan kayong lahat. Dahan-dahan. Waki, go! Yan, sige, talon, jump shot, yan ang gusto ko, yan, sige, uwi na po kayo. Nasambol, hey, fight! Okay, 1, 2, 3, isa pa. Okay, pag sinabing Marites, ha? O, gagano ng kamay. Ready, in 3, 2, 1, hey, Marites! Hey!